तमे पांजे देखी को कौन नामकरण करिबा आम पुत्रर मुझे श्रद्धारे नामटा देली अर्जुन बोली पांजे देखिले गुरु बृहस्पति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जन्म हवा जो अर्जुन नाम है फाल्गुनी गोटे होता अर्जुन आ गोटे है फाल्गुनी दीटा नामकरण है ये समय कौन है बुझे आज्ञा कौन कहले कूल कुटुंब को लाज न कहले कूल भासी जाऊँ कहबिनी कहले मुझे रही जार दाना पानी खाऊ जब बड़ बड़ कथा कह से मत चाकरी रखिए कि आज्ञा रखिए महाप्रभु मनुष्य अति राग रागिबा उपयुक्त ना कौन तुम घर कथा कहले तुमको एत राग कहीं लगुच कौन दरकार का कथा रे मुंड पुरिया ना तुम घरे से किला जाक होईची बोलते आम कहूँ ना हां एठी जो आइचंदी का घरे किला नहीं ए तुम घरे थिला बेला किला का घरे नथि आगे अर्जुन घर घरे जति किला होईची विश्वास करंतु ए भारत रे कोनोसी लोकंग घरे सेति किला नथि अर्जुन माँ प्रथम अर्जुन वंश प्रथम किलाटा कौन जानछ तुम बुढ़ा लोक तुम बड़ हसला नहीं उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग जेतेबेले कुंतींगर इंद्रंगर संस्पर्शरे जन्म होइछन अर्जुन देवता माने पळेइले अप्सरी माने पळेइले सेतेले इंद्र कहिले कुंती होइके तमर अछि ना नाही कौन धन संपत्ति इंद्र कुंती की पचारुचंदी तमर अछि ना नाही बोले धन संपत्ति है नाई नाई घइता घइता तू तो इंद्र कहले धन संपत्ति नाही है घइता तमर अछि रे नाही है ना अछि अच्छे तो मत कहीं डाकिल भगवान तो तुमको गोटे घइता देइथिला ना आ सेटा को धरिक तुम दुख कष्ट चलते ही ना मत कहीं डाकिल ना हे मोर स्वामी के परा ब्रह्म विषय पड़ी हे आमर संतान संतति हो नथला बोली तुमको डाकिली हेले डाकिल जे मु तुमर कोन हेबे जानछु कौन आ मार मु कोन हेबे जानछु इंद्र पचारिले मु तुमर कोन हेबे जानिछो आज्ञा इंद्रंगर कुंतींगर प्रकृत संपर्क कोन तांको कथारे पड़ी तुम भासी जन आंठुए कादरे मार देबे आ छिकरी पल्ले काटियो नहीं नहीं तुम मार तुम बापार संपर्क कौन तुम जानछ कि बोले स्वामी स्त्री संपर्क आउ कोन नहीं 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 स्वामी स्त्री बोले घइता माइप संपर्क नहीं आ की संपर्क आ गोटे मूल रहस्य गोटे अछि बोले भित्री कथाटे अछि कौन आ माँ को सब भित्री काम लोड़ा ना आ माटा सेमती हे सबु भित्री कौन पाठ भारी पड़ती बोले सब भित्री जिनस दरकार आ माँ तम माँ कौन कर जानिछ आज्ञा अर्जुन माँ कौन कर जानिछ इंद्र कहले कुंती तुम बड़ पाप कर्म करिछे कौन पाप कर्म कली हे कौन ना मु तुमर कौन हेबे जानि पारलनी मते डाके देगिरी पिलाटे जन्म कर देलो कुंती बोले तमे मोर कौन हबो हे तमे तो स्वर्गर इंद्र मु तो मर्त्यर मानवी तमर मोर कौन संपर्क इंद्र कहले नहीं कुंती नहीं ए कुंती तुम्हें कौन कल गो कुंती कौन कल तुम घोरटा कल नहीं नहीं निज देड़ सुर सह घइता कल देखो छी 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 ना हमारा चंद्रवंश निष्कलंक वंश अर्जुन माँ देड़ सुर को घइता करछि रे पिले घइता करछि अर्जुन माँ ताली मार ताली मार ताली मार ताली मार रे ताली मार अर्जुन माँ देड़ सुर मार मार ताली मार के ताली मार मारो तू मारथुलो रे काई के ताली मारथुलो ए मारलो काई को थरे देखिया के ताली मारछ अर्जुनंगर माँ देड़ सुर को संपर्क रखिरी ए भाकुड़ा पिला को जन्म करछि उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग अर्जुनंगर माता हुचंदी आंको बापार देड़ सुर आज्ञा तमे फोन करी का कहलो ना घर आड़े हाँ अर्जुन माँ देड़ सुर घइता कर जुले कहले एबे कहले अर्जुन माँ देड़ सुर घइता कर जन्म कर देखियो आस लागिले हैला आज्ञा अर्जुनंगर मार इंद्र किमिति देड़ सुर किपरि अर्जुनंगर मार इंद्र किमिति देड़ सुर प्रमाण दरकार ना जानिबा कि हाँ प्रमाण कौन कहि देले हबनी हेटी इंद्र पवन जे दुई भाई जानू
ইন্দ্র পবন যে দুই ভাই জান পবন সান ইন্দ্র বড় প্রমাণ দেখো বড় ভাই ইন্দ্র পবন ওটই সান প্রথমরে পবন রসু ভীমদন প্রথমরে ভীম কুন্তি গর্ভ হেলা জনম ভীমঙ্গ পিতা পবন যে জান যেতবেলে ভীম হইলে জনম দেখ দেড়শুর হইগলে ইন্দ্র যে প্রমাণ এতিকি মা যে কেবে ন জানিলা ন জানি পারি দেড়শুর সহিতরে সম্পর্ক রখিলা দেড়শুর ভাই বৌর হেলা মিলন দেখ দেড়শুর ভাই বৌর হইলা মিলন সেঠারু জন্ম হেলা ভাকুড়া পিলা দেখ সেঠারু জন্ମ হেলা ভাকুড়া পিলা এইটি ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଛି ମାଉତୁରା ମାରିଦେଇ ଆଉ ଚାରିଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଭାକୁଡ଼ା ପିଲା ଅର୍ଜୁନ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ର ପବନ ହଉଛନ୍ତି ଦି ଭାଇ ପବନ ସାନ ଇନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ତାଙ୍କ ମା ପ୍ରଥମରେ ପବନକୁ ଡାକିକିରି ଭୀମକୁ ଜନ୍ମ କରିନି ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଭୀମକୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା দেখ যেতবেলে ভীমকু 7 বরষ হইলা আঙ্ক মা জানি জানি দেড়শুরকু ঘইতা করিলা তেণু আঙ্কর গোটে কলঙ্ক বংশ অর্জুন কହୁଛନ୍ତି ଆମର নিষ্কলঙ্ক বংশ নাই আজ্ঞা নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রবংশ আঙ্কর 3 পুরুষ পর্যন্ত কলঙ্ক রহিছে অর্জুনଙ୍କର ମୋ ମା କଣ ଆମର 3 ପୁରୁଷର ପରି ନିଚ କର୍ମ କିଏ କେବେ କରିନି କିଏ କେବେ କରିନା ନା ଯଦି କରିଛି ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ତମର କାଗଜ ପତ୍ର ଅଛି କି ମୋର ତମର କାଗଜ ପତ୍ର ଠିକ ନାହିଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କାଗଜ ପତ୍ର ଠିକ ନାହିଁ विश्वास कर कागज पत्र ठीक नहीं बोले जा कहली का पैसा दोगी आगे अर्जुन कागज पत्र ठीक नहीं पचार पचार बोले कागज पत्र तुम कौन दरकार पचार कागज पत्र बोले घर पट्टा अच्छी पट्टा कौन करियो हाँ जमी पट्टा नथिले आजिकल घर रखियो कि आज्ञा सरकार बाटेगिरी काढ़ आसिकी घर पट्टा नाही आउ आधार कार्ड अच्छी 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 आधार कार्ड न थाई अच्छी मोर हेले भोटर आई कार्ड अच्छी अच्छी भोटर आई कार्ड अच्छी बा जदि भोटर आई कार्ड अच्छी गोटे काम कर कौन भोटर आई कार्ड रे बापा ना लिखाई छी ना हैला आधार कार्ड अच्छी बापा ना नहीं भोटर आई कार्ड अच्छी बापा ना नहीं आउरी बोलछि हमर सब कागज पत्र ठीक अछि आगे आंकर घर रो फाउंडेशन ता ठीक नहीं आगे कौन फाउंडेशन समस्ते मन रख जागर फाउंडेशन ठीक न 10 महला कोठा गले रहियो गे प्रथम रे घर रो फाउंडेशन यदि ठीक थिवो तुम जेते महला कोठा गले मते किछि असुविधा घर फाउंडेशन माने कोन सेटा आज्ञा घर रो फाउंडेशन माने घर रो मुरबी बोले हम घरे मुरबी नहीं जो घर रो मुरबी ठीक नहीं से घोट जाक बांकड़ा हम घरे मुरबी नहीं तुम घर रो मुरबी ठीक न तुम तुम अंडरा पिला आला होतो ना तुम घर मुरबी थांदा बेले तुम एंती बांकड़ा भलिया बुल थांदो कि सतना मिछ ए घर रो मुरबी आंकर के जानिछ के तुम बापार बापा गोस्वी बापा होचंदी आंकर घर रो मुरबी हेले आंकर गोस्वी बापाटा मरी गला है हां जन्म तो मृत्यु निश्चित अछि नहीं नहीं मरी गला कोन मैं जानिछ ना काहे की जखा रोग होई ओबरे खास जखा रोग होई गला जखा रोग कोन में हला जानिछ खाली माइप बोलिकी माइप पाखे पड़ी रही आ देश कथा बुझिलानी राज्य कथा बुझिलानी कौन भल मंद कथा बुझिलानी दिन राति 24 घंटा खाईदेव माइ बाबा को पलैब खाईदेव माइ बाबा को पलैब खाईदेव माइ बाबा को पलैब
5 ଦିନ ପଲାବ ଯୋବେଇକି ମରିଗଲା ରୋଗ ବିଆ ଦେହ ହେଇଗଲା ମରିଗଲା ମାଇପ ବୋଲି ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି ଆଉ। ହଁ ତମର ତ ଗୋସେଇ ବାପା ମରିଛି କିଏ ମରୁ ନ ମରୁ ତମର ତ ଗୋସେଇ ବାପା ମାଇପ ବୋଲିକିରି ମରିଛି ନା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଗୋସେଇ ବାପା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମରିଗଲେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ମହାଭାରତ ପ୍ରମାଣିତ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗୋସେଇ ବାପା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କର ଗୋସେଇ ମା ରାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ହେଲେ ରାଣ୍ଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ଘରର ମୁରବୀ ସେ ରାଣ୍ଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘରର ମୁରବୀ ନା ହଁ ଘରର ମୁରବୀ ହେଲେ ରାଣ୍ଡ ହେଇକିରି ଯଦି ସେ ଠିକରେ ରହିବ ଘରଟା ଠିକରେ ଚାଲିବ ରାଣ୍ଡ ହେଇକିରି ଯଦି ନିଜେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବୁଲେଇବ ବୋଇଲେ ଆଉ ଘରଟା ଠିକ କୁଆଡ଼େ ହବ ହେଲେ ଆର ଗୋସେଇ ମା କ'ଣ କଲା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକା ମହାଭାରତ ପ୍ରମାଣିତ ଆଦ୍ୟ ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ବୋଲି ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା ପରେ ଏ ଦି ଜଣ କ'ଣ କଲେ ଘରର ମୁରବୀ ହେଇକିରି 2 ନମ୍ବର କାମ କଲେ କ'ଣ 2 ନମ୍ବର କାମ କଲେ କ'ଣ ଏଠି ଭାଇ ବୋଉ ସହିତରେ ହେ ଏ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉ ହେ ହୋଇଲା ରମଣ ପଣ୍ଡଧୂତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣି ହୋଇଲେ ଧର୍ମ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗୋସେଇ ମା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକା ରାଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ସହିତ ରମଣ ହେଲା ବ୍ୟାସ ଦେଢ଼ଶୁର ହୋଇ ଭାଇ ବୋଉକୁ ହରଣ କଲେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ ନା ପଣ୍ଡୁ ଆଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମରେ ଆଙ୍କର ଘରଟା ବାଙ୍ଗାଡ଼ା ହେଇଗଲା ଘରେ ମଞ୍ଜି ପୋତା ହେଇଗଲା 2 ନମ୍ବର କାମ କରି ଘର ବାରିକାନି ଆଜ୍ଞା ଗଛ ପୋତି ଦେଲେ ଗଛ ପୋତରୁ ସବୁ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉଗା ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ଆଙ୍କ ବଂଶରେ ପ୍ରଥମରେ ଆଙ୍କର ଗୋସେଇ ମା ରଖିଲା ତାପରେ ଆର ମା ରଖିଲା ତାପରେ ମାଇପଡ଼ାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମାଇପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ସେପରି କେବେ କହିବନି ହଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଭଲ କାମ କରୁଛି କିଏ ଦେଢ଼ଶୁର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନି ନା ଯଦି ରଖିଥିବ ଯଦି ରଖିଛି ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ତମର ଆହା କେଡ଼େ କଷ୍ଟରେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିକରି ଅର୍ଜୁନ ଆମର ତାଙ୍କ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ପାଇଥିଲେ ସେ ତାପରେ କାହାର ଅଧିକାର ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା ନା ହେଲେ ତମର ବଡ଼ ଭାଇ କିଏ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁଦବ ଚଷମା ଭାଙ୍ଗିରି ବାଡ଼ି ନାଇଁ ନାଇଁ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକି ଯଦି କିଏ ଚାହିଁଦବ ବୋଲି ସେ ଶୁଣିବା ଲୋକ ନାହିଁ ମାତ୍ର ବଡ଼ ଭାଇ ଧରିକିରି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ କିଏ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମାନନ୍ଦନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହିତ ରମଣ ହେଇନି ନା ହେଇଛି ନା ଯଦି ହେଇଛି ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ନବ ପ୍ରମାଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ଶୁଣ ଏ ଅର୍ଜୁନ ଏ ଥିର କାରଣ ଶୁଣ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଏ ଥିର କାରଣ ଏକ ଦିନ କର କଥା ଏବେ କହୁଛି ଶୁଣ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ମନରେ ଭାବିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଦେ ଅଗ୍ନି ଆସିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ଶୀଘ୍ର ବାବୁ ଆଣରେ ଧର୍ମଙ୍କ ନନ୍ଦନ ନୋହିଲେ ବାବୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି ଧର୍ମ ନନ୍ଦନକୁ ମୁଁ ଆଦ ସାକ୍ଷାତ କରିବି ନୋହିଲେ ମୋର ଶତ୍ରୁକୁ ସଂହାର ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଆଣି ଆସ ସତ୍ୱର ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଦ୍ରୌପଦୀପୁରେ ଥିଲା ଧର୍ମ ନନ୍ଦନ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀପୁରେ ରହିଥିଲା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ବୋଲି ବିଚାରିଲେ ମନ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ବୋଲି ବିଚାରିଲେ ମନ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ନୋଇଲେ ଅଭିଶାପ ଦେବି ଅର୍ଜୁନ ଅଭିଶାପକୁ ଅର୍ଜୁନ ଭୟ କଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଦେଖ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଗଲେ
କଠଉ ନଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିର ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କର କଠଉ ନଥିଲା ଭିତରେ ବୀରବର ପଶିଲେ ଭଲା ଯେତେବେଳେ ବୀରବର ଭିତରେ ପଶିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଦେଖିଲେ ମହାଲଜ୍ଜିତ ଅର୍ଜୁନ ହୋଇଲେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗେ ବୀରଟି ଅର୍ଜୁନ ସେତେବେଳେ ବିଚାରିଲେ ଧର୍ମଙ୍କ ନନ୍ଦନ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କଲୁ ରେ ଅର୍ଜୁନ ଭିତରେ କାହିଁକିରେ ପଶିଲୁ ମୋର ଧନ ଆମେ ପରା ବାବୁରେ ନିୟମ କରିଥିଲେ ଆଉ ଜଣକ ବିରତିକେ ନ ଦେଖିବ ବୋଲି ବୋଇଲେ ଆରେକ ବିରତି ଯଦି ଆରେକ ଦେଖିବ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବ ଏହି ପରା ନିୟମ ଥିଲା ରେ ଅର୍ଜୁନ ନିୟମ କାହିଁ ଭଙ୍ଗ କଲୁ ରେ ଧନ ନିୟମ କାହିଁ ଭଙ୍ଗ କରିଲୁ ରେ ଧନ ଯେତେବେଳେ ନିୟମ କରିଥିଲେ ଜଣକ ବିରତି ଯଦି ଆରେକ ଦେଖିବ 12 ବର୍ଷ ସେ ବନବାସ ଯିବ ଏମିତି ନିୟମ ଥାଉ ଥାଉ ଅର୍ଜୁନ ପଶିଗଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସହିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାରତ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଖକୁ ପୋତି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଯୁଧିଷ୍ଠି କହିଲେ ବାବୁରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାପ କର୍ମ କରିଦେଲୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମିଳନ ସମୟରେ ତୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ରେ ଆରେ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମର ନିୟମ ଥିଲା ଜଣକ ବିରତି ଯଦି ଜଣେ ଦେଖେଇଦବ ନା 12 ବୋଇଲେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ଯିବୁ ହେଲେ ତୋ ଭଳିଆ ବୀରକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ତୁ 12 ବର୍ଷ କାଳ ବନସ୍ତରେ ବୁଲିବୁ ରେ ଅର୍ଜୁନ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ବିଚାର କଲେ ମୋର କଠଉ ଦିଟା ତ ଥିଲେ ନା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଅର୍ଜୁନରେ କଠଉ ତ ଥିଲା ଦାଣ୍ଡର ଦୁଆର ନ ଜାଣି ପାରିଲୁ କେଉଁ ପରି ବୀରବର କଠଉ ତ ଥିଲା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲୁନି ବୀରବର ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ନାଇଁ ତ ଭାଇ କାହିଁ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ତ କଠଉ ନାହିଁ ଦେଖିବ ଆସୁନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କଠଉ ଦିଟା ନାହିଁ ବିଚାର କଲେ କଠଉ କିଏ ନେଲା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବୁଲି ବୁଲି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଖୋଜିଲେ କଠଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାରିପଟେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଧରିକିରି ପଳେଇକିରି ସେ ଯୋଉ କଠଉ ଦିଟାକୁ ଚାଟୁଛି ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ କୁକୁରକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ହେଠି ଧର୍ମନନ୍ଦନ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ବୋଇଲେ ବଚନ ମୋର ଅଭିଶାପ ଏବେ କୁକୁର ହେନ ମୋର ଉଲଗ୍ନ ରୂପରେ ମୋର ଭାଇ ଦେଖିଲା ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ସଂସାରେ ତୁ ବୁଲିବୁ होला ମୋର ଶୃଙ୍ଗାର ମୋ ଭାଇ ଦେଖିଲା ରେ ମୋ ଭାଇ ଦେଖିଲା ତୋର ଶୃଙ୍ଗାର ସାରା ଜଗତ ଦେଖୁ ରେ होला ତୋର ଶୃଙ୍ଗାର ସାରା ଜଗତ ଦେଖୁ ଏବେ होला ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଯୁଧିଷ୍ଠି କହିଲେ ରେ କୁକୁର ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୋର ପ୍ରୀତି ମୋର ଭାଇ ଦେଖିଲା ମୁଁ ତ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ତୁ ଲଗ୍ନ ହୋଇକରି ସଂସାରରେ ବୁଲିବୁ ମୋର ପ୍ରୀତି ତ ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ଦେଖିଲା ତୋର ପ୍ରୀତି ସାରା ସଂସାର ଦେଖିବ ତୁ ପ୍ରୀତି କରିବା ସମୟରେ ସାରା ସଂସାର ତୋର ପ୍ରୀତିକୁ ଦେଖିବ ଇଏ ମୋର ଅଭିଶାପ ଅଟେ ବୋଲି ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ କୁକୁରକୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କୁକୁରମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ରୁହନ୍ତି ଉଲଗ୍ନ ହେଇକରି ବୁଲନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଯଦି ଆଙ୍କର ମାଇପୁଟା ସତୀ ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲା ପଚାର ହେ ମୁଁ ପଚାରିଲେ ସିନା ଦୋଷ ତମେ ପଚାର ହେ ହେଠି ପଚାର ତମେ ପଚାର ପଚାର ପଚାରେ ପଚାରେ ଡରିବ ମତେ ସମସ୍ତେ ଶର୍ମ କ'ଣ ଅଛି ଏ ବିଷ ଟିକେ ମିଳୁନି କି ବିଷ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ମରି ଯାଉନ ହେ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଦୋଷ ନାମ ଧରି ବାରମ୍ବାର କିଏ ଡାକ ଦଉଛନ୍ତି